दाता विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवास तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम भार भरोसा करो बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो गावत रहो नितराधा स्वामी तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम भार भरोसा करो बोलो अमृत खाना दयामय तुम्हें दया कर प्रभु यही दिन को तुम्हारा ए भाव सागर पारी कर मोते तेरी करुणार धारा दयामय तुम्हें दया कर प्रभु परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी को चरण कोटि कोटि प्रणाम। जगज्जननी विश्व कल्याणमयी श्री श्री बड़मा को चरण कोटि कोटि प्रणाम। जुगाचार्य पितृदेव श्री श्री बड़दा जी को चरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव को चरण कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार सभी को चरण कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित अनुपस्थित दादामणि उपस्थित गुरु भातृमंडली उपस्थित गुरु मातृमंडली उपस्थित कुनि कुनि छुआ मैंने यही परिवेश समस्त श्रुति सज्जन मंडली समस्त अंतर जयगुरु जनाऊँगी तत्संगे संगे परम पिता पाखे प्रार्थना करती समस्ते शांति स्वस्ति सुंदरमय उठू अष्टम पूरी चलती आज रखिले ही से छात्र गणती तेणु आम ठाकुर को कहीं धरवा ठाकुर को न धरले हेनी 33 कोटी देवता अच्छा कि आम ठाकुर को धरवा कहीं मन में प्रथम प्रश्न बाजी उठुचे जे आम ठाकुर को धरवा कहीं आम कौन ठाकुर को न धरले चलबनी ना ठाकुर को धरवा आमर निहाती आवश्यक कारण सी बंचवा बढ़िया यहीटा शिखई सी शिखई बंचवा बढ़िया से कौन से गोटे बीज मंत्र दे से बीज मंत्रटा आमको सी हूँ अजपा नाम से नामटा जदि आम जपिबा ताहले आमर मनर कलंक कालीमा कलुष जुग जुग धरिकी थिबार आमर सब धोई होमती फर एग्जांपल लाइटा लगी लाइट उपर जदि आम गोटे कपड़ा घोड़े देवा ताहले आलू आसो कि नहीं हेले कौन कले आलू आसो कपड़ाटा काढ़ीदे ठीक सेमती आमर मनरे आमर हृदय जो कलंक कालीमा कलुषित होकर रही जदि आम नाम रूपक पीताम्बरी खसीदबा ताहले आम हृदय निर्मल हो सी देते योजन जागन इष्टभूति स्वस्थयनी सदाचार यही पांचटा जदि आम मानिकी चलवा ताहले आम हो मिनी ठाकुर सी कहते समस्त घरे गोटे गोटे मिनी ठाकुर हो उठू जे ठाकुर ठाकुर आम मिनी ठाकुर हो उठा घरे घरे शंख बाजू घरे घरे हुड़हुड़ी करूँ सब घरे घरे कीर्तन प्रार्थना जजन जागन आम जब 4टा राति उठिकी पाखरे धुआ धुई होगी इष्टवृत्ति से जो नामटा देते से नामटा धरिकी आम जदि 45 मिनिट तो बसी पारानी चेष्टा करिया 5-10 मिनिट बसिया जदि आम एति समय बसवा ताहले आमर उन्नति आमको निजक भाविका पड़े देखो दुनिया रे समस्त आमर नहीं समस्त भाई बंधु पड़ोशी ज्ञाति कुटुंब समस्ते अच्छा किंतु असमय कहीं ना
ଅସମୟ ବେଳେ କେବଳ ଠାକୁର ତାଙ୍କେ ମାନେ ସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବା ସିଏ କ'ଣ ଯେ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଆମର ହୃଦୟରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା, ଆମ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ କରିଲେ ହିଁ ଆମ ହୃଦୟରେ ସିଏ ଜାଗା ପାଇବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲିଯିବ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଦିନ ଅଛି ସୁଖ ବେଳେ ସବୁ ବାବୁରେ ତୋର ହୋଇବେ ସଖା, ଦୁଃଖ ବେଳେ ତୋତେ ବାବୁରେ କେହି ନ ଦେବେ ଦେଖା। ସୁଖ ବେଳେ ଦେଉଥିଲେ ନେଉଥିଲେ ରେ ତୋର ବଢ଼େ ଆଦର, ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ବାବୁରେ ମାଡ଼ିବେନି ଦୁଆର। ଆପଣ ତମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆ ନିଆ କରୁଥିବ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ତମକୁ ଆଦରି ନେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେବାର ଟିକେ କମ୍ ହେଇଗଲେ, ଦେବାର ଟିକେ ଯଦି ଜାଣିଲେ ତାଠୁ ଆଉ କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଦେଲେ ନଦେଲେ, ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ସିଏ ଏକା ସାହା, ସିଏ ଏକା ସାହା। ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି? ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ନୀତି କାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିକି ଚଳିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ ଆମର ହେଇପାରିବେ। ଆମକୁ ଆମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେ ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି ଯିବ। ଦେଖ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କି ନାହିଁ, ସକାଳ ହେଲା ପିଲାଟା କ'ଣ ସ୍କୁଲକୁ ନେବ, କ'ଣ ଖାଇବ, କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ, କ'ଣ କରିବା, ରାତି ପାଇଲାଠୁ ଆମର ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ଚିନ୍ତା ସୁଚିନ୍ତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତା ଠାକୁର ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଯାହା କରିବ କରିବ, ମୋର କିଛି କରିବାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସବୁ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ନିଜ ଆମର ପୁଅ କି ଝିଅ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା କହୁଛେ ନା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମିଶେଇକିରି କହୁଛେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ତାଙ୍କେ ବି ଆମର ଘରର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଢାଳିଦେବା ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ, ସିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବଳ ଭଲ ପାଇବା, ଭକ୍ତି କର, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଅଛି, ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୂଢ଼ ମାନବ, ମୂଢ଼ ମଣିଷ ଏତେ ଗର୍ବରେ ଫାଟି ଯାଉଛେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ସହଜରେ ଧରା ଦଉନେ। ସେଥିଲାଗି ଆଜିକାଲି ଶୁଣିଥିବେ, ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯୋଉ ଇଏ ଜାରି ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ଅଭାବ? ଶିକ୍ଷା ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ଯେ କିଏ ମଣିଷ ଶିକ୍ଷାର ଇଏ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ତା ବାଟରେ, ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ତା ବାଟରେ। ଯେତେ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅ, ଯେତେ ପଣ୍ଡିତ ହୁଅ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ, ଯେତେ ଯାହା ହୁଅ, ତାଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଶକ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି ଯଦି ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା।